Okay. The next example is about work, okay, or work problems. So, ang pag-analyze sa work problems ay ganaan. Uh, Suppose kini na rectangle is one represents a complete job, no? Like siguro painting job, no? Kini nga rectangle, pintalan nila. And from this point up to this point, mao na ang one complete job. Okay? Start to finish ba? One complete job. Now, suppose this job can be finished in 4 days. Isa lang katao ang magtrabaho. So, 4 days. So, i-subdivide na to into 4. Kana. And, by the way, sa work problem day, ang assumption na is, ang rate of doing work is uniform. Balik kung magtrabaho ka, uniform imong imong rate balay. Dili pwede na karon pas kayo trabaho pag-augma luya, tapos pas sad luya. Dili pwede. Same output imo depende sa time per hour ba ka per day. Dapat same imong output. Now, so let us say 4 days na. Okay? So bali ang isa ka portion dere mo ni imong mahuman in 1 day. Di ba? Okay, so pila man ni ka part out of the whole? That's 1/4, di ba? 1 out of 4. Mo ni mong rate, sabot ani, you can finish 1/4 of the job in 1 day. Okay, 4 days man eh. So, first day, mahuman mo 1/4. On the second day, 1/4 na po. On the third day, 1/4. On the fourth day, 1/4. Therefore, after 4 days, mahuman na niya matanan. Okay. So, bali, ang kining 1/4 ani is mura siya og one complete job divided by time. Mao na siya. So, ang 1 dere, one complete job na. So, kung isa lang katao, dili man kayo problema. Pero kung duha na gani, problema na. Like for example, kini ang nahuman sa katao 4 days ha. What if kung naailahi nga tao? GF atong girlfriend or general uyab atong isa ka worker. And then mahuman niya in, shall we say, 6 days. Di ba? So ang rate ato niya 1/6 pod. Bali in 1 day makahuman siya og 1/6 sa job. Now karon kung magdungan sila trabaho, tabangan nila. So ang question karon pila man kay days mahuman nila ang trabaho. Diba? So problema na. Kung tabangan. So mo na atong buhatan og equation. So ang equation ani no. Sige. Let us assign letter P. Mao na ang time that person A can finish the job working alone. Working alone, siya lang isa. And then Q, be the time that person B can finish the job working alone. So ang individual nga rate nila, person A na siya rate na 1/P. Iyahan ang kagalingon na. Okay. Person B na po siya rate na 1/Q. Na karon, kung tabangan na nilang duha, na po sila ilang kaugalingon nga rate. Combined rate nila ba? Okay, so let us assume X be the time that both A and B can finish the job working together. Panalitan. Person A, mahuman niya og 4 days. Tapos person B, mahuman niya og 6 days. Laila sila grade, di ba? So, tabangan naman duha. Panalitan, mahuman og 3 days.
Therefore, ang combined rate namo 1/3. Diba? So saan ni mo na pagbuhat og equation? Simple ra. Ang individual rate nilang duha equal na sa combined rate nilang duha. So, ang equation ani is this one. Rate ni person A plus rate ni person B, that would be equal to their combined rate nga silang duha ang nagtrabaho. Pwede na siya. Okay? And, or, baliho na to, we can multiply the equation by x. Ano na resulta? Each term ang multiply og x, ang right side equal to 1. Now, case to case na. Kining first nga equation, gamito nimo siya kung ang condition is from start to finish, nagdungan gid trabaho. Pero kung naay problem na, like nagdungan ang papa o anak, nagdungan sila pagsugod. And then after 3 days, niundang ang anak. And then after na po 5 days, nibalik. Di ba? Dili siya pwede. Dili siya pwede yung format. O gamitin lang nimo ni siya kung start to finish, sila ginduha. So, in cases nga similar ana nga dili magdungan, dikini ka. Rate niya. So, kung pila na siya ka days nga nag-work, dit mo ra pud i-multiply nimo pila ka days. Di ba? Kung niundang siya, wala pud siya apil. So, every time ang trabaho siya, mag-add kag term. Mag-add kag term. Anya ang time nimo, kator pang duration nga ni trabaho siya. And ang last ana, that will be equal to 1. So, kining 1 dire, again, refers to one complete job. So, pag human na tanan, dapat mahuman sa trabaho. One complete job. So, ang equation sa work problem is this. Rate times time equals 1. So, kung mabalik ito diri si babaw, ang rate niya is 1/4. Ang time niya is 4 days. So, 1/4 times 4 equals 1. Inana na siya. So, timan ini ha. Mo ni equation ni mo. Kung mag-solve ka og work problem. Sige. Sample sa lang to illustrate ha. Nga sakto dito atong gibuhat. Sige. Suppose person A can finish a painting job in 3 days, working alone, while person B can finish the same job in 6 days, working alone. How many days will it take A and B to finish the job working together? Typical nga work problem. So, ang given, P equals 3 days, person A, Q equals 6 days. So, ang ipangita is X, pila atong X. Simple ra. Substitute, kana, and then pulihan nimo ni 3 ug 6. I-add na nimo. Paano mo LCD? And then this one, 1/2. So, obvious nga, X equals 2. Pasabot na, kung tabang na nilang duha, mahuman nila upintal after 2 days or in 2 days. Diba? So, para makita na to, kung tinuod mo yun siya itong illustrate. Mo niya ang painting job. Diba? Now, ato ning bahinon. Bahinon na to sa katong pinakadako og time, pinakaluya. So, in this case, 6 days. So, bahinon na to og kaunom. Ana. Sige, ato din to sa rate nila. Person A can finish the job in 3 days. Therefore, in 1 day, makahuman siya o 1/3. Diba? So, pila may 1/3 aning unang kabuok? Duha. Diba?
Therefore, on the first day, mao ni ang mahuman ni person A. Ana, 1/3 man. Si person B, 6 days, ya. So in one day, ang mahuman niya is 1/6. 6 days na eh. So mao ni ang mahuman ni B on the first day. O so kining tulo, mao ni ang mahuman nilang duha, A ug B. Ana. O, first day na eh. Obvious kayo nga pag-augma, mahuman nila. Mao ni ang A, mao ni ang B. Di ba? So day 1, day 2. So correct ni. 2 days. Ara. Sige. Let us solve a board exam problem, ha? Base nagtuo mo ba nga di ni magawa sa board exam? Nigawa sa May 2015. A and B are working on a certain piece of work. It takes A twice as long as it takes B to do a certain piece of work. If A and B work together, they can finish the work in 6 days. How long will it take for B to do it? Okay, dili siya typical ha, pero same ra gyapon nga equation ang gamit. Oh. It takes A twice as long as it takes B. Sa ato pa, mas paspas si B, mas luya si A. Di ba? O kay twice man, it would take A twice as long as it takes B. So kung mahuman ni B in 2 days, mahuman ni A in 4 days kay twice. Sige, balik tas given. Time that person A can finish the job working alone is P. Di ba? For B, it's Q. Now, working together 6 days. Naman na yun. If A and B works together, they can finish the work in 6 days. So, kung ato na i-substitute sa formula, duha atong anon, P and Q. Pero naaman tayo condition dire. It takes A twice as long as it takes B. So, natay relation that P is equal to 2Q. Kaya si B man eh. Si A niya. Oh. Mas taas ne. Okay. Like, mahuman ni B in 3 days. Times 2, 6 days, mahuman ni A. O, ano. Mo ni itong gamitan na ito sa formula. So, mo ni ang formula. Ang P, pulihan na ito na 2Q. Mo ni dyan. 1 over 2Q plus 1 over Q equals 1 over 6. And then combine LCD 2A, 2A, 2Q, 1 plus 2, and then kana cross multiply, and cross multiply 18 na 2Q divided by 2, Q equals 9. So, mahuman, kang B ni, yung B and Q. So, mahuman ni B in 9 days. So, ang kung si A, mahuman ni in 18 days. Di ba? So, atong i-illustrate, same ato ka kanina. Pero atong gamiton ni value, kini. Atong mo on checking kung 6 days agad. Sige. Ang pinakadako is A, kay 18 man si A. 18 days. Ba? So, bayad na nato ng 18. Ana, 18 na ba ako? 1, 2, 3, 5, 6, 18. Sige. Person A, mahuman niya in 18 days. Sa ato pa, in 1 day, makahuman siya o 1 over 18. Mo niya mahuman. Na, si B, mahuman niya in 9 days. So therefore, in 1 day, mahuman niya ang 1 over 9. Pila man ang 1 over 9 sa 18? That's 2, di ba?
Kay 2 over 18 is 1 over 9. So duha ko kaya ana. So si A ug B kung magtrabaho sila, mo ni ang ilang mahuman in one day. One day pag-augma, mo na ilang mahuman on the third day, on the fourth day, on the fifth day, on the sixth day. Therefore, mahuman nila in 6 days. Ayun na. Last one. Okay. Si e-board gihapon, May 2015. Imagine, kung di ka kabaluan duha ka problem, zero na yun. Yeah? So, pag-release na board exam, result, take out ka. Take outro. So, dapat, tarong yun analyze. Sige. Here's the problem. A tank is filled with an intake pipe that will fill it in 4 hours, and an outlet pipe that will empty it in 12 hours. If both pipes are left open, how long will it take to fill the empty tank? This is a different case, kaya dili mo sila pareha. Ang isa ka pipe, pasulod og tubig, inflow. Ang isa ka pipe, iyang kuha ng tubig, empty. Yeah? So, kung mag-plus ta dire, minus ta dire. Mararanaw kuan ba? Like, another similar problem is, kung naay kuan, naay area nga silhigan, ang isa ka tawo manilhig, ang isa ka tawo po magsinagbot. Ana kung tan-on din pila ka oras nila nga malimpit tanan considering na napoy magsamok-samok. Parira na ni. Ang isa ka pipe magpasulod og tubig, ang isa ka pipe magpagawas og tubig. So negative ning isa. Di ba? Dili pud pwede na positive ni nya negative ang kuan or else dili siya mapuno. Di ba? Sige. Time that the intake pipe can fill the tank 4 hours. And then time that the outlet pipe can empty the tank is 12 hours. And then, sorry. Hours then. Hours. Time that the empty tank is filled with the two pipes open, X hours. So, again, balik to equation. Mo na itong equation, 1 over P plus 1 over Q equals 1 over X. So, substitute 1 over 4 plus 1 over negative 12. 1 over X. So, simplify. LCD kag 12 and 3 and minus 1. 12 over 4, 3 times 1. 12 over negative 12, negative 1 times 1, that's negative. And then simplify 2 over 12, 1 over X. So obvious that X equals 6. After 6 hours, mapuno ang tank. Ato na sa illustrate Sige. Tingnan na nisa. Mao ni ang pagpuno sa tangke. O niya, ang pinakadakuan ni kay 12 man, 12 ug 4 man. So, ato ning bahinon. Ana, 12 na. Sige. Ang una, kaning intake pipe, mahuman niya, mapuno niya in 4 hours. Therefore, in 1 hour, makapuno siya og 1/4. Pila may 1/4 aning 12 ka buok? 3, di ba? Okay, so mo niya mapuno niya. Kung wala pala magawas na tubig, 4 hours, good. Hour number 1, number 2, number 3, number 4. Kung naman magawas na tubig,
12 hours maimti. Tato pa per hour maimti niya ang 1/12 na content. So pila man ang 1/12? Of course isara, di ba? Isubtract na to. So money ang masulod na tubig. Tas money maawas na tubig. O so duha na lang. O money ang tubig karon sa tangke on hour number 1. So the next hour kana third hour, fourth, fifth, 6 hours mapuno. So, ingana ang mag-analyze og work problem. Focus lang ka dire sa equation and then mga dayon.